Tule ist Eule, Pro Fanter nach Peter bist du 5. Platz für Pro Fanter, 55, 25, 55, 25. Pro Fanter kommt auf Platz Nummer 5. Grondin aus Frankreich bleibt in Führung. Grondin ще видно води. Ali bo to še ena medalja za njega bo povedal njegov rojak. Eloine Nog. Deux fois alors avec 174. Poi parte Riccardo Frigerio per l'Italia. Tu je torej Eloine Nog je tu. Eloine Nog prihaja proti cilju, ali lahko premaga čas Grondena. 54, 67, Kilometer time, 54, 67. Eloine Nog prihaja, prevzema vodstvo Trebjene. Eloine Nog, pogledajte, 52, 83, 52, 83 for Eloine Nog.